Wow, may galing Japan. Hokkaido! Mama mo. Ay, Nama chocolate. Tikman natin. Oh my God. Ay, so soft. Hala. 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 Gagay yung pakuha. Ano natin. Chop, chop. Hala. Oh my God, grabe. Ito na siya. Tikman natin to. Tikman mo. Legit. Chocolate. And then, ano ba pangalan nito? Ice cream? Oh, ice cream. Ice cream chocolate from Japan. Hokkaido, Japan. Puro. Para siyang di ice cream. Sarap, diba? Ha? Hindi ko malasahan, Ma'am Shi. Isa pa. More. Isa pa din natin malasahan. Ala, kailangan natin ng ano nito. Tubig. Isa pa. Ganun pag hindi nalalasahan, kailangan isa-isa pa. Isa pa. Okay. Okay. I'm happy.